स्क्वायर है ये स्क्वायर 5G तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये बा मोड़ी बास कुछ मोड़ी बास वो नाम কি निंजा स्क्वायर 5G हां দাম দেখো তো ভাই নামটা কত ভগনি ভাই আমার তো লাগতেছে 3000 তো এরমে ভাই 3000 $1 million $1 million কি কো ভাই ভাই $1 million নিন্দে একটু আর নিন্দে না যায় এই যে লাইটটা যে দেখতাছ আরে এনতে না জ্বালামু ভোট কালিবা দেয়া যাবো कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? এটা আরো একটা ঘুমর আছে এটা যদি টান দেয় না কানে পড়তে পারে যাবো গা তার মধ্যে আরো একটা আছে শোনামু এটা যদি এনে যদি টান দেয় আরো তো করে দিবা পারো তাই নাকি এরকম বাইক তুমি এরম ভাই কি